तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। मोनालिसा यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को पुणी तारे स्वागत। बहुत जन कहते कि दीदी तुम सकाळे कौन खाऊच, आमको भी तो शेयर कर। ठीक अच्छे, आपण मानक कथा रक्षा करी मु आज कौन खाऊची आपण मानक निश्चिंत शेयर करी। तो चलते जीवा देखा मु कौन खाऊची। आ हाँ, जो मैंने एबे मो चैनल टी को देखुं प्रथम थर पर दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखु, कारण नेक्स्ट जेकोसी भी वीडियो मु अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण मान पाखे पहुँची जीव। तो चलते जीवा मु कौन खाऊची देखा। देखु सकाଳେ मोर गोटे परोटा, देन किसी सब्जी, ये आ गोटे कथा आपण मानक शाग खाइबार अच्छी। शाग बहुत बढ़िया, आ डाली भी बहुत बढ़िया। टिके आइंस कम करंतु। चलंतु आज आपण माने मो खाइबा स्टाइल ला भी देखिबे नहीं। टाइम पाखापाखि 11:30 हो गला। पूरा गरम प्रबल होती आज। सकाଳେ वर्षा है किंतु गरम हो। भात खाऊ मो 3टा हो भात मु खाया स्टार्टिंग मोर छोट बड़ खाया से मझे मोटा हवा पूर्व बिरियानी फिरियानी दाबिक खाऊल तो तार नतीजा। तो चलते जी फास्ट आम कमेंट चेक करवा। फास्ट तो बहुत सारा आपण मैंने हार्ट पठे मो पाखक, तो सेम हार्ट मु भी रिटर्न कली। थैंक यू, लव यू। जनक 10 दिन भितर 1 kg वेट लॉस होती। आम शाशुघर किए किए अच्छा? शाशुघर तो आमर समस्ते अच्छा। आम बड़ बड़ अपा अच्छा, बड़ भाई अच्छा, मोर 2टा नणंद अच्छा, 2 जन, किंतु समस्ते अलग अलग रोच। नणंद बाहर जेहेतु से अलग रोच ना बाहर, आको भाई जी से भी बाहर रहती। आम घरे बापा बो मु झी, हजबैंड भी सूरत रोचंती। आसला पर जाइए जहाँ बहुत जन मत कहते कि दीदी तुम विषय किसी कह, तुम लव मैरेज कि अरेंज मैरेज सबकि धीरे धीरे कहबी कहीं कहबी। आउ कई जन भी मत कहते दीदी तुम रियल आईडी कोटा जोटा इंस्टाग्राम रे एबे जोटा देखुच 65,000 66,000 सेटा एबे मोर चलची। देन आगुर गोटे थिला 2,56,000 थिला, सेटा कई जन हैक कर नहीं गला। फर्स्ट गोटे कथा कहबी, जो मु टिकटॉक स्टार्ट करथली हजबैंड भी परमिशन दौ नथिले, मना करथले। देन टिकटॉक रे मते 2.5 मास भितर मोर फॉलोवर्स होता 2,35,000 मात्र 2.5 मास भितर।
ସେତିକି ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଦେନ୍ ତଥାପି ହଜବେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ନ ମନା କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ସ୍ନାକ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସ୍ନାକ୍ ଆପଟା ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ମୋ 2ଟା ଆଇଡି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆଇଡିରେ ଥିଲା 1,75,000 ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିରେ ଥିଲା 2,70,000। ତ ସିଏ ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ଯାହା ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବନା। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କରିଥିଲି 2 ଲକ୍ଷ ବାସ୍ ଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ମୋ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହେଲା, ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଚାଲୁ କରିଥିଲି, ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ କିଛି ହେଇନି। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି, ଗୋଟେ କାମ କର ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କେବେ କରିନି। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଖୋଲିଦେଲି ତ ଖୋଲିଦେଲି। ତ ରାତିରେ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା। ସକାଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବଗେରା ଅଛି କିଛି ଦେବି, ଆଉ ହେଲାନି। ତ ଦେଖିଲି 15-20 ଦିନ ପରେ ମୋରି ଆଇଡି ଆଉ ଜଣେ ଚଲାଉଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ୟାର। ମାନେ 2,55,60,000, 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି। ତ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ନେଇଯିବ ସେ ଆଇଡି, ସେ କିଛି ବି କରୁନି, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଉଛି, ସେ କେମିତି ଲାଗିବ? ମୁଁ ମୋ ଆଇଡିକି ଫଲୋ କରିଛି, ଦେନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା କିଏ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କେବେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ଏତେ ଥର ମାନେ ଏତେ ଫଲୋୱର୍ସ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କରିବିନି, ଦେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ରହିଲି। ମୋ ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି, ମୋ ଝିଅର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 8, ତାର ବର୍ଥଡ଼େ। ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତା ନାଁ ରାଜା, ସେ ମୋତେ କହିଲା, ସଜେଷ୍ଟ କଲା, ନାଇଁ ମନା, ଯାହା ହେଇଛି ତୁ ବନା, ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ହାର ମାନିନୁ। ଏ ଗୋଟେ କଥା ସତ କି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ରେ ଭାବି ଦେଇଥିବି ନା ମୁଁ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ପତଳା ହବୁ, ବାସ୍ ହବୁ। ତ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଆଇଡି ଖୋଲିଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଆଇଡି କି ମୋର ଯେଉଁ ଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 660 ସାୟଦ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ କି କ'ଣ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି 8-10 ଦିନ, 5-6 ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେଲାନି, ଏମିତି 15-20ଟା ଲାଇକ୍। ଦେନ୍ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୋ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ସେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି 1-2ଟା, ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିରି ସେଇ ଆଇଡ଼ିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ 25 ଦିନ ଭିତରେ, 25 ଦିନ ବି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା, ମୋର ସେତେବେଳେ 27,000 ଫଲୋୱର୍ସ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ, ମତଲବ ତାପରେ ମୋ ଆଇଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲା। ଦେନ୍ ମୋ ମେସେଜକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦେଖିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ, ମୋ ଆଇଡି ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନେଇଯିବ, ପୁଣି ହ୍ୟାକ୍ ହେବ। ବହୁତ ज़्यादा ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଗଲି। ଭାବିଲି ନାଇଁ ଛାଡ଼, ଆଉ ହେବନି। ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ିବ ପୁଣି ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଛାଡ଼। ତ ତାପରେ ମୁଁ ସୁରତକୁ ଗଲି। ଦେନ୍ ସେଠି ରହିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ନୂଆ ଆଇଡି ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଆଇଡି ମୋର ଥିଲା, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଅଲଗା ଦେଇଦେଲି। ତାର 4 ମାସ ପରେ ମୋର ପୁଣି ଆଇଡି ରନିଂ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଡେଲି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିବେନି, ଆଇଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇବ। ଦିନରେ ଗୋଟେ ହେଉ ପଛେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଇଡି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଫଲୋୱର୍ସ ବଢ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏମିତି କରୁଥିବେ କି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ 5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ନାଇଁ, ଦିନକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଆଇଡି ପୁଣି ଖରାପ ହେଲା। ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ କହୁଛି, ଖରାପ ହେଲା ଗାଁରେ। ପୁଣି ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି, ଦେନ୍ ପୁଣି ଭାଇରାଲ। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାସେ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୋର ଏମିତି ଭାଇରାଲ ହେଉନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ମୋଟା ପତଳା ଉପରେ କି କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କରିଦେବି। ଅଚାନକ ମୁଁ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି କି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍।
जोटा मो हिसाब से मत समस्ते मो सांग मो मैंने एक्चुअली समस्ते ही मत फोन कर पचार कौन है केमती है देन आपण मैंने ही मत सजेस्ट कले कि नाई आपण मानक अलरेडी गोटे छोट रील्स मध्यम कहली कि मत प्रोब्लेम हो कारण इंस्टाग्राम रे आमको मोर 60 सेकेंड अच्छी ठीक अच्छी तो अधिका नहीं तो आपण मानक मु शेयर कली देन आपण माने मते कहले कि यूट्यूब चैनल खोलो ऑलरेडी मोर यूट्यूब चैनल मु खोलिक बसती सेटा 2021 रु मोर मो सान ननंद मत कही मत ना सीपी से मत कही कि भाउज छाड़ तुम यूट्यूब चैनल खोल बस मुझे कथार खोली थी आमती शॉर्ट पोस्ट करे आपण मैंने देखी थे शायद करे देन मु बंद कर देइथिली तो आपण माने मते कहले तो मैं भाविली नाई बहुत जन कहले कि यूट्यूब रे छाड़ा ना फेसबुक रे छाड़ा फेसबुक रे सेम प्रोब्लेम 60 सेकेंड 90 सेकेंड ठीक अच्छे अधिका नाई तो मुझे भाविली नाई मत एवं यूट्यूब पुणी स्टार्ट करार अच्छे आ गोटे कथा मत बहुत खुशी लगे जो मुझे फास्ट वीडियो अपलोड कली मोर यूट्यूब रे आपण मानक एते सारा भल पाइबा मत मिलला मत सत्तर बहुत भल लगी तापर दे चलची आ गोटे कथा कहबी लाइफ रे जी भी हो ताको भरोसा ठीक से करबनी से जेते जेते जे माने जेते अति आपणार हो भरोसा बोली जिनस का ऊपर को नहीं भरोसा जी कर से जगार हार मन रखी समस्त ऊपर भरोसाटा करवा ठीक नुह बुझे लोक ठीक बुझीपार कारण भरोसार फल मु पाई मत क्या भरोसा नहीं जी भी हो एक्स वाई जेड भरोसा नहीं अब हम आउट तो शेयर करना चाहूँगी बहुत जन कहते सेम प्रोब्लेम बहुत जन कहते कि दीदी आओ सेम प्रोब्लेम मतलब मु ऑलरेडी आपण मानक वीडियो पोस्ट करछि जाएंगे देखंतु पुराना वीडियो कौन खाइबू आ पचारचन दीदी जोटे जीरा सहित ऐड कले सेटा कौन सेटा पान मधुरी ठीक अच्छे ताकू 3 टाइम आपण पीबे जीरा पानी गोटे टाइम पीउतले देन पान मधुरी 3 टाइम पीबे सकाळे जोटा पीबे पान मधुरी जीरा पानी रे कागज ऐड करी देन राति रे खाइबे जस्ट खाइले ना पीबे मु तो मु पानी आनी बट मु खाई सारा पर मु पानी पीबे ठीक अच्छे सादा पानी मु पिए ना ठीक अच्छे मोर ऑलरेडी हो सारी मु पतला होगा चाहूनी बहुत पतला हो सारी आपण मैंने जातु मोर फेसबुक सॉरी फेसबुक भी देखी पारती देन इंस्टाग्राम देखी पारती वीडियो केते पतला आप जानीपारे हजबैंड को मना कर सारे खाओ एवं खावा स्टार्ट कर ना ना तुम आस खाइबी आसिले चिकेन फैन बुआ खाना खाइबी चली जी आगे पतला हो जाए खाई मोटा हेबी आपण मान सहित कथा है खाऊँ बहुत भल लगुच आ जो मैंने देखु तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे प्लीज हाँ मो चैनल टी भी सब्सक्राइब करदे आउ जहाँ मुझे शेयर करी हाँ बहुत जन कहते दीदी जन को प्रोब्लेम आसला मुझे देखी मो इंस्टाग्राम रे देइचंदी देन मत यूट्यूब रे भी से देइचंदी तो दीदी मोर 2 दिन हेलानी वेट बढ़ी जाउची पुणी कमी जाउची एमती कांकी होची सुना अपन पानी ठीक से पियो गरम पानी पीऊथबा देन एक्सरसाइज कर से ऑटोमेटिक ठीक हो आपड़ देख 5-6 दिन भितर कौन आप पूरा ऊपर को चढ़ी जी कि एमती हेनी मत पुणी केते टाइम लगे आपड़ जिते जानीदेवे कि आपण बॉडी की कौन दरकार ऑटोमेटिक ठीक हो केते कौन परिमाण जो आप जानीदेवे ना ठीक हो हारनी मुझे यहाँ कहीं भाव कर बड़ी तरकारी तो
बहुत लंग भिडियो है मुझे कट काटुची देन आउ जहाँ अच्छी मुझे सन्ध्या बेलू आपण गोटे भिड अलरेडी करके रखी पोस्ट करी आपण मैंने सब डिटेल्स जे अच्छे आपण मैंने देखिदेवे थैंक यू आउ मत सारा भल पाइबा लव यू ऑल बाय।